Assalamualaikum and hi. So in this video, I'm going to continue explain about 4.1, the Lewis structure. Okay, so in previous lesson, okay, we already go through A. So untuk B, describe how atoms achieve stability by attaining stable configuration. So ini saya KIV dulu tadi. So I'm going to focus explain about this in this video. Okay, untuk learning outcome C, you have learned about ionic and covalent in previous lesson. So I'm going to continue with dative or coordinate bond. Alright. So in this video, I'm going to cover these two learning outcomes, which are B and C3. Alright. So for this one, okay, already go through in previous lesson. So I hope that you understand about this. Alright, so this, okay, ini yang kita nak fokus lah. This is the learning outcome B. Alright, electronic configuration of ions. Certain electronic arrangements are more stable than other. Okay, so stable electronic configurations are the noble gas configuration, pseudo-noble gas configuration, and the half-filled orbital. Alright, so please understand we are talking about ions. Alright, okay, so electronic configurations of ions. Okay, so first one is noble gas configuration. So, certain ions, okay, kenapa boleh stabil? Due to the electronic configurations that resemble noble gas. Okay, sama ada dia achieve octet or duplet. Okay, so benda ni yang ni tidak asing lah bagi awak. So I hope that you understand kenapa elemen dia nak form ion. Okay, because dia nak achieve stable configurations sama ada duplet or octet. Okay, so contoh untuk sodium, okay, proton number is 11. Makanya the number of electrons is 11 jugalah. So, kenapa Na, sodium, charge dia adalah positif 1? Kenapa dia nak remove 1 elektron? Kenapa bukan terima 1 elektron ke? Kenapa bukan remove 2 elektron ke? Because the positive one is the most stable charge for sodium. Okay, so bila sodium remove this 1 electron, makanya the configuration would be 1s2, 2s2 and 2p6. Okay, so configuration ini, okay, resemble the configurations of noble gas. Okay, jadi noble gas yang mempunyai configuration yang sama seperti ini adalah neon. Okay, jadinya untuk sodium dia dah capai octet and resemble the noble gas configuration. Jadi sangat stabil. So untuk sodium dia prefer untuk remove 1 electrons. Okay, so untuk noble gas configuration ni adalah untuk ion-ion yang biasa kita jumpa. Contoh Cl- ataupun Mg2+. Kenapa untuk klorin terima 1 elektron? Sebab nak capai noble gas configurations. Okay. Jadi ini adalah stability yang pertama. Okay, so next adalah pseudo-noble gas configuration. Macam noble gas tapi pseudo. Pseudo ni macam fake lah. Macam tu. Seolah-olah noble gas. Okay, so kenapa? Because all of the orbitals are fully filled with electrons. Okay, but not that of any of the noble gas. Okay, so penuh dengan elektron orbital, semua penuh tapi tidak sama macam noble gas because it involve d orbital or d and f orbital. Okay, so biasanya kita fokus more on this lah sebab saya selalu mention kan yang kita biasanya encounter elemen sampai d orbital. Okay. Jadi paling senang nak faham untuk pseudo noble gas configuration tu ions yang ada electronic configuration yang semua, okay, orbital dia semua penuh dengan elektron. So boleh nampak S, okay, 2 electrons, P 6 electrons and D 10 electrons. Okay. Jadi ini jangan lupa kita akan remove daripada 4S dulu baru 3D. Right? Okay. So for example we have gallium. So untuk Ga gallium ni, kenapa, okay, why dia punya stable ion adalah 3+. Okay, so if 3+, makanya it will remove these, okay, electrons.
So, kalau kita dah buang 3 elektron dekat sini, the electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, ni isi nota awak bersama dengan saya, okay. So, 3D, 10. Okay, jadi awak boleh nampak dekat sini, this is the pseudo noble gas configuration. Okay. Macam noble gas tapi bukan. Seolah-olah lah. Okey, jadi kat sini barulah kita faham, oh sebab tu gallium paling stabil, the ion is 3+. Alright? So contoh yang seterusnya Sn stannum. So sama juga, okay, kenapa paling stable untuk Sn dia 4+, okay, it will remove these 4 electrons. Okay, so bila dah remove that 4 electrons, so you akan dapat 1s2. Okay, so ni tulis configuration. Okay, and then 4s2, 4p6 and 4d. Then, so boleh nampak dekat sini, S, P and D fully filled with orbital electrons. Okay, therefore, dia dah ada pseudo noble gas configuration. Okay, jadi sebab itu untuk Sn, paling stabil ion dia adalah 4+. Kenapa stabil? Boleh achieve pseudo noble gas configuration. Okay. Alright, yang terakhir adalah half fill orbital. So daripada nama pun rasanya dah boleh faham. Half fill. Okay, so each of the orbital fill with 1 electron. So maksudnya yang ni saya rasa tak ada masalah lah. Kita dah pernah go through juga half fill. Dan awak sepatutnya dah faham half fill orbital memang lagi stabil, more stable if you compare with partially filled, right? Okay, so contoh untuk Mn, okay, manganese. So for this one, the electronic configuration is 1s2 until 3d5. Okay, so untuk Mn, kenapa? Okay, why Mn the most stable ion is 2+. Okay, so kalau 2+ means it will remove electron from here. Remember, for S first before 3d. Okay. So, kalau kita remove 2 elektron dari sini, the electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d5. Okay, jadi dia dah dapat 3d5 ni. Okay, jadi itu adalah half fill orbital dan sangat stabil lah kalau kita compare dengan partially fill. Okay, jadi Mn kenapa 2+ is the most stable ions? Because it will achieve half fill orbital stability. Alright, so same goes to the ferrum. Okay, Fe, I think, okay, most of you mesti pernah encounter. Kita ada, sekarang-kadang kita jumpa, oh, Fe2+, sometimes Fe3+, Fe+ pun pernah kita jumpa. Okay, jadi ada possible banyak ions lah yang boleh kita dapat daripada Fe. Okay, biasanya transitions element lah. Tapi untuk ferrum paling stabil, the most stable ions is 3+. Okay, so kenapa 3+? Because if it remove 3 electrons, so kalau remove 3 electrons, 2 daripada sini dan 1 electron from here lah. Okay, so you akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d. Dah tinggal 5 lah sebab dah buang 1 kan tadi. Alright, so Fe+, Fe2+ possible je ion untuk ferrum. Tapi Fe3+ is the most stable. Okay, why the most stable? Because this one, okay, akan dapat half fill orbital stability. Jadi untuk ferrum ni yang paling stabil adalah Fe3+. Okay. So, we have go through all of the 3 types of stability for ion. So, I really hope that you understand about this. Okay. So, you boleh continue dengan tutorial question 2. So, you boleh try jawab lah this question. Okay. So, kita dah habis untuk learning outcome B. Okay, sikit lagi. Jadi awak dah go through dalam previous lesson. Saya dah explain about ionic bond. Kita dah belajar macam mana nak lukis. Ada arrow. Nak tulis charge. Semua kan? Alright. So this already done. So test yourself 1 pun saya dah suruh you buat. Okay. Covalent bond. Also I have explained. Yang ni cara nak lukis macam mana.
Okay, double bond and triple bond. Okay, saya nak cover sini sikit sebab tak sempat nak explain, okay, dalam kelas previous tadi. Okay, jadi untuk yang ini, length of covalent bonds, sedikit sahaja yang saya nak awak faham. Okay, so bond length is defined as the distance between the nuclei of two covalently bond atoms. So, sekarang kita nak tengok covalent bond, okay, the length of covalent bond. Okay, so the most important thing that you have to understand is this. Yang ni je. Okay, so triple bond is shorter than double bond, shorter than single bond. So, kalau kita tambah lagi banyak bond, okay, so if more bond present, lagi pendek lah, okay, kepanjangan covalent bond tersebut. Okay, so the more the covalent bond, the shorter the length of the bond. Alright? So, itu sahaja yang saya nak awak faham untuk length of covalent bond. Okay. So, kita dah go through ionic bond. Kita dah go through covalent bond. Ada satu lagi bond yang tak sempat nak di-explain tadi. So, okay, ini dah. Okay, ini dative bond ataupun coordinate bond. Okay. So, this is another type of bond, okay, that you should understand. Okay, so first we look at the definition. Is a covalent bond. Okay, dative bond ni covalent bond juga. Okay, apa yang beza? In which the shared pair of bonding electrons is provided by only one of the bonding atom. Okay, so satu atom sahaja yang akan menyediakan, provide the electrons to be shared. Okay, so saya explain sedikit, alright, about the definition. Okay, so ini contoh covalent bond yang kita dah belajar. So, fluorine akan bawa satu elektron, another fluorine ini akan bawa satu lagi elektron, and then diorang akan share, menghasilkan covalent bond. Ni kan covalent bond, share elektron kat sini kan? Kan? Right, so ini satu elektron daripada this atom. Okay, another electron from another fluorine atom. Okay, jadi covalent bond ni adalah sort of macam adil lah, fair sharing. Okay, so satu atom bawa, satu lagi pun bawa share. Okay, tapi dative bond ini hanya satu atom sahaja yang akan provide the share pair of electrons. Okay, secara analogi, untuk lebih faham. Okay, contoh, awak dengan kawan awak, okay, nak share makanan. Okay, contoh. So, you, okay, awak, kalau covalent bond, awak bawa nasi lemak contoh. So, kawan awak bawa iodine. You pun share. So, adil lah. So, jadilah covalent bond. Sebab you bawa something, your friend pun bawa something. Tapi untuk dative bond, awak bawa nasi lemak, awak juga bawa iodine tu. So, kawan awak bawa apa? So, your friend bawa perut yang kosong sahaja untuk terima makanan dan minuman tersebut. Jadi, you still share. But, okay, hanya satu sahaja yang provide the food. Right? Jadi, sama konsep macam dative bond. Okay, jadi untuk donor atom yang yang nak menyediakan electrons tu kena ada lone pair. So, contoh macam awak tadi, you kena ada extra makanan lah. So, awak bawa makanan dengan iodine tu, nasi lemak dengan iodine tu tadi. So, yang menerima acceptor atom tu bawa apa? Dia kena ada apa? Empty orbital lah. Macam your friend tadi kena ada perut yang kosong untuk terima makanan tersebut. So, I hope that you can see the difference. Okay, so dative bond masih covalent, masih share electrons, but only one of the atom provide the sharing electrons. Alright, so cara kita lukis dia lain sikit because we're going to represent the dative bond by using arrow. Okay, so now ini yang saya nak tunjuk lah. So, dalam nota, saya dah sediakan beberapa compounds yang melibatkan dative bond, and all of the compounds is actually covered by the syllabus lah. Okay, jadi kalau soalan sepatutnya untuk dative bond, dia akan tanya mana-mana compounds yang saya ada sertakan dalam nota. Okay, so untuk this one, so the first one is ammonium ion. So, untuk ammonium ion actually produce when NH3 react with H+. Okay, so kalau kita nak guna a Lewis structure to show the formations of the
dative bond. So kita kena tunjuk ada NH3. So remember NH3 kita kena tunjuk ada satu lone pair dekat sini. Okay. So it will react with H+. Okay. So H+. So awak akan dapat NH4+. Jadi saya explain sedikit. So NH3 ni dia ada extra elektron untuk dikongsi. Okay, H+ pula since in positively charged, so satu elektron dalam hidrogen tersebut telah didonate. Jadi hidrogen ni ada orbital yang kosong untuk terima elektron. Bukan terima lah, maksudnya menyediakan ruang untuk sharing tu berlaku. Okay. Alright. Jadi kita salin je balik NH3 ni. So awak lukis je balik NH. Okay. So tadi ada lone pair kan kat sini. So sekarang the both electron has been shared with H+ ni tadi. Okay. So to indicates that itu adalah dative bond. So kita akan letak arrow macam ni. So arrow tersebut mesti dari yang donate kepada yang accept. Alright. So this is NH4+. Jadi kita akan letak satu kurungan dan positif. Okay. Jadi ini adalah dative bond. Okay. Jadi itu je beza dia. Alright. So settle satu. Okay. Next NH3BF3. So boleh salin dulu the Lewis structure for NH3 and BF3. Okay. Jadi sekarang saya terus tunjuk dia punya produk. Alright, so dekat sini saya rasa boleh nampak. Okay, nitrogen again dia akan menyediakan electrons untuk di-share dan boron akan terima. Okay, dia akan sediakan empty orbital to accept the sharing of the electrons lah. Okay, jadi salin balik. Okay, salin je balik the structure. Okay, previously ada lone pair dekat sini kan, nitrogen. So now the lone pair dah di-share with boron. Okay, jadi arah arrow itu mesti daripada nitrogen kepada boron, kepada B. To shows that N donates, bukan N provide the sharing of electrons. Okay, jadi yang ni jangan lupa letak titik-titik ni. Okay. Alright, so kita dah settle untuk NH3BF3. Jangan lupa label. Alright, settle. Okay, next example 3, hydroxonium ions H3O+. So H3O+ is produced when H2O react with H+. Okay, so kita lukis H2O punya Lewis structure dulu dan H+. Okay, and then the product adalah, okay, salin balik H2O. Okay, so ini H2O kan. Jadi, one of the lone pair dah di-share dengan H+. So, awak boleh pilih awak nak atas ataupun bawah. Mana-mana sama sahaja. So, let's say saya ambil yang bawah ni. So, kita dah padam lone pair tersebut sebab sekarang dah di-share dengan H+. So, this is H3O+ ion. So, kita kena letak brackets and charge. Okay, jangan lupa label. So, this is dative bond. Okay, settle. Alright, so this is the last example for the dative bond. Okay, so Al2Cl6 is produced when AlCl3 react with AlCl3. Okay, so saya lukis AlCl3 dua compounds, okay, with the dots. Okay, jangan lupa dot sebab kita tengah guna Lewis dot symbol, okay, Lewis structure. Okay, jadi bila awak dah lukis both AlCl3, so now I'm going to continue with the product. Okay, so salin je balik AlCl3 yang kita dah lukis tu tadi. Okay, macam ni. So awak just remove the plus punya sign ni, okay, because we going to connect. Dia ada dative bond dah sekarang. Alright, so this one, okay, this chlorine, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan original dia punya lone pair tu tadi. So one of the lone pair, contoh yang ni, dah di-share dengan aluminium of the other compound. So kita padam yang ini, kita akan tunjuk arrow. So from chlorine to this aluminium. Jadi kita dah ada dative bond yang pertama. Okay. Yang seterusnya adalah, so this compound pula, okay, this compound pula. Okay, this one mula-mula ada
Okay, 6 dots lone pair. So now one of the lone pair dah di-share dengan aluminium of the other compound. So, kita akan buat anak panah daripada klorin kepada aluminium. Okay. Jadi, yang lain tu awak tambah sahaja titik. So, don't forget the dots. Okay, because this is Lewis structure. Okay, so sekarang kita dah lukis the dative bond untuk Al2Cl6. Alright, so Al2Cl6 ni ada beberapa cara lagi untuk lukis, but I think this is the simplest way of drawing lah the compound. Okay, so jangan lupa label. So this is dative bond. Okay, and this one is also dative bond. Okay, so untuk Al2Cl6 actually it is a dimer because two molecules join together by dative bonds. Alright? Okay, jadi kita dah habis ke semua example, dah go through cara untuk lukis and how to show the formations of the dative bond, okay, ataupun coordinate covalent bond by using Lewis structure. Okay, jadi sekarang kita dah go through ionic, kita dah belajar macam mana. Covalent bond pun kita dah belajar macam mana nak tunjuk formation dia. And the last one tadi, dative bond. Okay, so please answer tutorial question 6. Alright, jadi saya dah cover learning outcome A, B, C. Alright, untuk kali inilah. Jadi untuk Lewis structure and so on, seterusnya kita akan terus discuss dalam kelas yang seterusnya. Okay, so that is all for this video. I really hope you understand about the stable electronic configurations of ions yang kita go through tadi ada 3. And also how to show the formations of dative bond. Alright. So that is all. Thank you for listening.